Mao ni isa sa pinakanindot unya pinakadelikado nga kalsada diri sa province o Bukidnon. Kung kurbada ang istoryahan, grabe gyud ning diri banda. Yung adlaw kaniyong tanano right now nata karon diri sa Bitukang Manok diri sa may Quezon, Bukidnon. So kita ka nang grabe ka kurbada nga kalsada oh. Mao na ang Bitukang Manok or Sigsag Road diri sa may Quezon, Bukidnon. Grabe kanindot pero grabe pud ka delikado mo na sa mga driver nga kusog magpadagan dapat diri hinay-hinay ra jud ka unya dapat alert jud ka kung moagi ka diri nga kalsada kay grabe ka delikado pero grabe pud kanindot og view nga kalsada. So aside nga delikado kayo ang kalsada diri tungod sa grabe ka kurbada pero ang view grabe sad kanindot sa view diri makita ninyo hastang nindota sulit ug worth it gyud nga makaadto ka diri sa may Quezon, Bukidnon. Mo nay kanang sigsag road di siya matawag gyapon nga Bitukang Manok kay kurbada gaana-ana man mura jud bituka ba murag bituka gyud sa manok ba gaana-ana. Kita ninyo sa kuwang likuran no. Napay na disgrasya diri ang truck oh. Taka na oh. So nay na disgrasya diri na truck nga siguro kusog ang padagan gikan dito ah. Gikan dito sa ibabaw kusog padagan unya paambog diri ah. So grabe jud ka delikado mo nang mag-ingat jud mo muagi diri ah. Especially og gabi mo nang i-check yun ninyo yung brake unya dapat kung katulogon mo hunong gyud mo ayaw mo pahiro-hiro nga mupadayon mo kayo tanawa pinana ang inyong kantungan diri ana delikado jud siya kayo. So nakita ninyo na sa ako ang likuran grabe ka kurbada mo na kung biyahe gani mo og gabi maginahinay gyud mo muagi diri banda kay grabe gani ka kurbada jud oh. Dira kurbada kayo mo nang dapat extra care gud ka og magbiyahe ka diri nga lugar. Kita nimo kung naa ka diri sa pinakaibabaw oh. Ano oh. Mo na ang view diri sa may Sigsag Road or Bitukang Manok diri sa may Quezon, Bukidnon. Tumunong sa mga driver magbiyahe diri especially diri sa may Sigsag Road or Bitukang Manok diri sa may Quezon, Bukidnon. Dapat dili gyud mo nga kanang magpatulog-tulog para makaiwas mo sa disgrasya unya maiwas pud mo sa disgrasya. Unya kung hapon ka nga mag-rides diriya matimingan nimo ang sunset grabe sad kanindot unya kung buntag sayo pug ka nga mag-rides diriya maka-timing pug ka og grabe kanindot nga sea of pero depende na sa panahon maskin pag buntag sayo or kanang kadlawon jud ka magadto diriya unya dili mag sea of pero mao lagi na og magbiyahe ka diriya mag-remind lang jud tag taman nga dapat maginayhinay so kag padagan kay grabe jud ka kurbada. Pero ang view hastang ninduta gyud mag-rides diri perfect kayo tanang na makarelax bitaw kayo sa mata. Unya ang gamit nato na motor right now is mo ni ang Fortress 160 sa Bristol Group Davao. Grabe ka comfortable drivean unya grabe pod katipid sa gasolina. Sulit gyud kayo ang pagpalit.